भगवान के लक्ष्य रखतु अजा किए नातुणी किए मागुटू कहूछि राधा है अजा भगवान कृष्ण है नातुणी राधा है जीवात्मा भगवान कृष्ण है परमात्मा ए जीवात्मा परमात्मा कर केमिति मिलन है कि परि तांकर केमिति अजा नातुणी रहस्य हमर है सिद्धि अजा नातुणी रहस्य मु हेबी अजा एमान हेबे सब नातुणी नहीं जी तांकर अजा नातुणी रहस्य ये भाई की हंसते गीत बात दिए सुने लो गीत बात के गाइलो सुनिबो हां भाई से बड़ा को तोरा ये नातुणी लो नातुणी हेलो प्रेम मायाणी हे आजा हे आजा हे आजा 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 हे आजा आजी आई आजा नो जोड़ी भारी जा आ गया ए शंकर दिन भी अजाना तुनी रहस्य हमारा सिंधी अजाना तुनी रहस्य लक्ष्मी रहस्य ये मन मंदिर बसा मन मंदिर बसा कोई रहस्य सुमन गुमन कुमन विमन पंचुडा मन कोढछि राधा को पाखरे काहे ना राधा है जीवात्मा अच्छा ए पंच मन एकत्रित होई राधा जीवात्मा परमात्मा को जपुछुंती अजा नातुणी रहस्य अमन मंदिर बस हेले अजा को केते वर्ष हेछि केते वर्ष हेछि केते हबा पट्टा हेले 40-50 हो अजा को से 12-13 नातुणी की से 15 अजा को से 12-13 नातुणी की से 15 नातुणी की 15 ए नातुणी 12-13 मिसिले केते हला के पिलाला 25 बोली करी कोइला समान ठाई ठाई करी कोइला 25 समझ सुनी जति ना 12-13 मिसिले कोइला पिलाला 25 ए पिलाला मो काने रे धीर किना कहूची बोलची 12-13 मिसिले पसिची तो बोले भगवान कृष्ण केरम हेछती 25 की 15 भगवान कृष्ण में 15 वर्ष राधा को है 25 वर्ष कितने वर्ष अधिक है 10 वर्ष राधा जन्म हमारा 10 वर्ष पर भगवान कृष्ण केरम हेछती ताकर किंगा 54 अवस्था जान जना की बड़ी ना जुबा बयस ताकर खेल रहस्य जुबा बयस ताकर खेल रहस्य जुबा बयस ताकर खेल रहस्य यौवन अवस्था हमर है सिंधी यौवन अवस्था ना हमर हले पे काढुची पटपटरे फगुळा रे हमर है प्रत्येक प्रपलिरा में नाचबाई के मासे माने सच कथा पूरा आंध्रा को धरी खाली नयागढ़ को धरी ए पूरा प्रत्येक प्रपलिरा में नाचबाई के आसे सब जगह मारी जाउजती समस्त कहउछनी हां संघ मास्टर डाको दीर्घ 20 वर्ष तक लिखि थिरु जेमिति का एबे देखिलो बधे से सेमिति का ये बहिबा को नाही दी छिड़ीबा को नाही मते जे हेले देखिले कॉलेज टोकाटा बोली के का कहउछनी ना नहीं आमे जेतला आगे आसिलु तुम तो आसी नथिलो पछरे आइलो जेतला तमे बाइक रे भरी के एंट्री मारलो सेडी बापा दी तीनटा ठिराइले जा हो दुआरे की देखिले पूरा कॉलेज टोका भलिया का देखा जाय पहले पिल्ला कहले ए गां रे बापा भरी कहउथिले काहे के बोले डाबा मोलो खाए गाला भालो भूली गिरी अछि मु डाबा मोलो खाइबा पिला नै आउ मार खिलो खाइबारु 14 वर्ष रु नाटक करी हेके मते 53 वर्ष हेगन हां ए बयसर मध्य ए राजी के 2 मास हला सिरियल नाटक पड़छि हां 2 मास हेलानी छचिरा होया बाजा बाबू जदी किरण भाई ना डेंग बड़ो समारे फुली बरा नहीं ए बयसर मध्य मते उची शक्ति को बोली नथलो हां खिलो खाइ दिला सकास न हां एउडा को तो मना का सब डाबा मोलो खाइबा पिला ना सजनी कते मोरल भूले तो जीवने को मो
ବୋଉରୁ ନାଁଟା ନ ଧରିଲେ ଆମର ପେଟ ପୁରିବ। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ମୋର ହେଲା ସେମିତି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ନା ଏ ନାତୁଣୀ ସମତେ ନାତି ଅଜା ହେଲେ ଗର୍ଭବାସ ଖବର ଧରିକି ଯିବି ମିଛ କେତେବେଳେ କାହିଁ କହୁଛ ଏଇଟା ମିଛ ବୋଇଲେ କଣ ଏଇଟା ବୁଝିଲେ ବୋଲେ ତମେ କହିଲ ମାସ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ମାସ ହେଲା ପିଠା ପଣା ଟିକେ ଧରିଆ ବୁଝିପାରୁନି ନା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଅଜାଟା କିଏ ନାତୁଣୀଟା କିଏ ଆଗରୁ କହିଛି ନା ଅଜା ହେଲେ ରାଧା ନାତୁଣୀ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଏ ନାତୁଣୀ ସମତେ ମାତି ଅଜା ହେଲେ ଗର୍ଭବାସ ଏ ନାତୁଣୀ ସମତେ ମାତି ଅଜା ହେଲେ ଗର୍ଭବାସ ନାତୁଣୀ ସମତେ ମାତି ଅଜା ହେଲେ ଗର୍ଭବାସ ନାତୁଣୀ ନାରୀ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପିଠାପଣା ଖାଇବାକୁ ମନ ହଉଛି ଏଇ ମୋର ହେଲେ ପିଠାପଣା ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲା ଇଏ ତମର ହଉଛି ମନ ମୋ ପିଠାପଣା ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା ମୋ ଘରେ ତିନିଟା ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ତିନିଟା ନାତୁଣୀ ହେଁ ମୋର ନାତୁଣୀ ବୋଇଲେ ଆଜି ଧରିକି ଆଇଥିଲ ଏଇଟା କିଏ କହିଲା ଆଜି ସମିଜାଣି ବୋଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଛେ ସମିଜାଣି ଆଇଛି କିଏ କହିଦେଲେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପିଠାପଣା ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲା ମୋ ଘରେ ତିନିଟା ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ତିନିଟା ନାତୁଣୀ ବଡ ପୁଅର ଗୋଟେ ଝିଅ ଝିଅର ଗୋଟେ ଝିଅ ସାନ ପୁଅର ଗୋଟେ ଝିଅ ତିନିଟି ଯାକ ନାତୁଣୀକି ମୁଁ ଆଗା ରଖିଛି ବୋଲେ କଣ ଭାଇ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହି କହି ଝିଅ ହେଇଯାଉଛି তুমি ମିଛ କଥା ରାତିରେ କହୁଛ ବୋଲି ଝିଅ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ହେଲେ ମୋର ପିଠାପଣା ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ହଇଏ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ପିଠାପଣା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମଧ୍ୟ ପିଠାପଣା କରିବା ନାତୁଣୀ ମାନେ କଣ କଲେ ଜାଣିଛ ଅଜାମାନେ କଲେ ପିଠା ନାତୁଣୀ କଲେ ଗଇଠା ନାତୁଣୀ ମାନେ କଣ କଲେ ଜାଣିଛ ଥାଳି ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ଅଟା ଆଣିଲେ ପାଣି ନଟାଳି ଆଣିଲେ ସମାନେ ବାରି ହୋ ଆସିକି ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଥୋଇଦେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯେମିତି ଥୋଇଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କଲି ଜାଣିଛ ଥାଳିରେ ଅଟା ପକେଇଦେଲି ଅଟାରେ ପାଣି ପକେଇଦେଲି ପାଣି ପକେଇକି ଶରୀରକୁ ଉପରେ ଦଳିଆ କାମ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା ଦଳା ଦଳି କରିକି ମୁଁ ସାଇଡରେ ସବୁ ଗୁଡା କରିଦେଲି ହେଲେ ଗୁଡା କରିଦେଲେ କଣ ପିଠା ହବ କାହିଁକି କଣ ପଡିଲେ ତ ପିଠା ହବ ନା ସେ ଫଳ